Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya lo nikmai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiatta ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajiata iewani lo nikmai kepada mitai dua telu hak desetna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian kita malam hari ini, mari kita melihat dua atau tiga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah, utamanya ibadah kurban. Nasabah iewani malam Sabtu pertama bulan Mei bulan 5, sementara ricapat namati bulan 5 pekan terakhir kita sudah melaksanakan hari raya Idul Adha, sehingga Siti Najai nareko iaro ribicarai engkau hubunganna si bawah hari raya Idul Adha. Sebelum irita hak desetna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu kita melihat ayatna puang Allah subhanahu wa ta'ala, ia engkai narampe rilalenna akoram marajai. Maka defong Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Upakulingi, maka defong Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Betuanna, fasalli salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah. Asempajaki nasabak pong Allah ta'ala nenia agereki. Mompoi pakutana ripallawanganna topan ritata. Rimakkedanna rilalenna ia rodenre ayae. Sempajang agaro napakkelori puang Allah ta'ala nenia agere kengagaro napakkelori puangi.
Nasabak makadai fasalli wanhar. Asempajaki nania agereki. Fasalli li rabbika wanhar. Pakutanana makadai salat apa yang dimaksud dan menyembelih apa yang dimaksud. Ternyata di antara jawaban ulama saisanna topandritata mappe baliwi makada nareko elo ki misengi makada sempajangaga napa kelori iarga agere kengaga napa kelori maelo iri tari makadana sempajang agaro engkau hubungan nasi bawa agere kengi nenia agere kengagaro engkau hubungan nasi bawa sempajang. Saya ulangi, nasabah si tampingi ayatna asempajaki nenia agere ki. Karenanya maka itu pandritata yang dimaksud dengan salat dan menyembelih di sini ianar itu sempajang agaro engkau hubungan nasi bawa makgere nenia agere kengagaro engkau hubungan nasi bawa sempajangnya. Ternyata saisanna to pandritata makedai ia napak kelorieri dalam naya rodenre aya ia naritu salat Idul Adha dan Idul Kurban. Salat Idul Adha dan ibadah kurban. Mas sempajang alle perkoroba si bawa makgere korobai. Aga sabakna nasaba iya he dua gau sempajang alle perkoroba si bawa makorobai wedding iriye barak satu paket dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kutoniro makebetuan rima kedana. Napa dioloi fongala ta'ala parentana sempajangi. Nainapa parentana makgeree. Nasaba puro isyarat. Makadasi kesina. Kuelo ki makoroba. Mas sempaja ki lebiriolo. Nasaba ya ketorengi. Jajiamai korobana. Nadek nalomal lepe. Pakulingi jajiamme korobana nadek nalau malepe. Oleh karenanya fasalli nainapa wanhar. Nekia sekalipun demikian tentu boleh-boleh saja namudek nalepe od dimuki makoroba. Namudek nakoroba od dimutoki lo malepe. Nekia untuk alat birena mas sempajaki nania makorobaki. Upakasa ipema wat dimua mas sempajang namudek nak gere. Ya rega mak gere i nadek nak sempajang wat dimua. Nekia asupku kena ia naritu fasalli li rabbika wanhar. Tapajaji olok sempajang alle perta nainapa lokaki mak gere koroba. Nasabah sungguh-sungguh sangat disayangkan nareko korobana minapa jaji nadek najaji sempajang alle pernah. Hadirin yang dimuliakan Allah, narima kuana naritu rewet ni mitai dua telu hak desetna nabita. Yang pertama ia naritu hak desetna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ia angkena peleturki andre gurutta Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibnu Majah, nania andre gurutta Imam At-Tirmizi, paupole ripangulutta Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Maka dari pangulutta Aisyah, ma'amila benu Adam yawman nahri amalan ahabba ilallahi ta'ala min irakatid dami. Kata Nabi, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban ahabba ilallahi ta'ala yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala min irakatid dami dibandingkan dengan mengalirkan darah. Maka dia Nabi tak dek gaga amala masarona poji puang Allah subhanahu wa ta'ala najama anak apona Adam yauman nahri
ri esso alle perenge yarga ri esso ibadah kurban ibandingkan min irakatid dami ibandingkan mappacolok darai. Sepakat ulama yang dimaksud dengan irakatid dami mengalirkan darah yarga mappacolok darah rilalenna yehe ayae masa maturu topan ritata yang dimaksud adalah menyembeli hewan kurban. Berarti pada hari raya Idul Adha yang harinya ada 4. Coba kulingi, hari raya Idul Adha yang harinya ada 4. 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Berdasarkan hadis ini dipahami, amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah ibadah kurban, menyembeli hewan kurban. Istilahna hak disebutna nabita irakatid dami, mengalirkan darah, mapacolok darah. Sekarang mompo pakutana ia rokomak korobaki olo-kolo agaro rigere. Tentu pada masa horok ni riseseta neke elo iri pakase. Maka de topan ritata ibadah kurban, menyembeli hewan kurban paling baikcu bembe. Waddi yasekna dek na waddi yawana. Bembe waddi yasekna dek tosi na waddi yawana. Tiga diasen bembe, sapi, unta. Dek tosi na waddi yawana. Jangan sampai engkau tahu narapi soal leperenge tapa maka de tabe ustaz elok kak makoroba ne kiade gaga pakuleku melisapi na dek to gaga bembeku. Tapi alhamdulillah mega mua iti laiku. Jangan sampai tapa iti lai elok nagere. Tabaraje kadampeng hewan kurban minimal kambing boleh di atasnya, tidak boleh di bawahnya. Nekia maka da sitopan ritata nasaba iye hak desetna nabita maka dai irakatid dami mengalirkan darah. Oleh karenanya risesena di umatna nabita ta upayakan laloi untuk makoroba imma gi sapi imma gi bembe. Iyan namua narek kodek metoga aga pakuleta makoroba nasaba sapi iya regana bembe berdasarkan yewe hak desema pacolok darah maka de topan ritata de nama gaga ak gerek manuk muki. Coba kulingi nareko dek nari ulema gerek sapi koroba, dek to nari ulema gerek bembe koroba karena kemampuan ekonomi yang tidak sampai. Nareko engkamua manu wad ditagere manu ena tagere. Tapi upakulingi tagere imanu tania nasabak koroba. Upakulingi tagere yaro manu tagere yaro iti tania nasabak koroba. Nasabak dek na termasuk olok-olok koroba. Nih kia aga sabak na natomak gerek manu ialai barakat nama pacolok darai. Nasabak maka dehak deset na nabita irakatid dami mapacolok darai. Oleh karenanya ialai barakat nama pacolok darai sambil marelo doang ripuange maka da puang temaka roelo ku makoroba sapi yarga bembe. Tapi apa daya ekonomi tidak memungkinkan taro ni manu yolo ugere mamuari manu yewe esoe mancaji sapi mitopaimu. Jadi iya nahe aja tosi nasabak de tosi ga kemampuan makoroba sapi na bembe gangka namu manu de tolo gaga nagere. Na reko engkamu apa kuleta mak gere manu ena. Tapi lagi-lagi tania tu koroba. Iya panariasa yang koroba bembe palo yase. Tapi nareko yawana bembe dek panaria bilangi koroba. Tetapi kalau memang kemampuan ekonomi tidak ada, paling tidak talai barakatna mapacolok darai. Lanjutanna hak dese. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai alat biranna ya korobata wa inna dama la yaka'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaka 'alal ardi. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam nama jepunna yatu darana korobata
madecen na tarimana puang Allah subhanahu wa ta'ala qabla ayyaka alal ardi sebelut tatepana ya rodaram miti elori tanai. Betuana ada, wetuna rigere iya he korobata, gatti na rona tarima fong Allah ta'ala ya he korobata, lebih magatti ina tarima puange, nayam miti na ya rodarai narapi tanai. Maka ini menunjukkan bahwa begitu mulianya ibadah kurban. Tapa makede nabita fataibu biha nafsan. Oleh karenanya pada cengilaloi ale muri wettumu makoroba. Fataibu biha nafsan. Pacingilaloi ale wettumu makoroba. Pada cengilaloi ale wettumu makoroba. Aga betuan na kue pacingi alemu riwetu makoroba betuan na ada ta upaya kalau ia korobata ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia nahe hadis pertama mengenai ibadah kurban. Kemudian hadis maka duai ia meloe irita rilalenna ia wanie ia naritu hadisna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia engkai napaleturengi andre gurutta al-Imam Ibnu Majah. Andre gurutta al-Imam Ibnu Majah. Paupole ripanguluta Aisyah radhiyallahu anha nannia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terima kedanna. Qad dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini. Ia ronabita sallallahu alaihi wasallam wattunna makoroba maggerei dua kaju bembe. Upakulingi nabita wattunna makoroba dua kaju bembe nagere nabita. Pertanyaan, magirona dua kaju ahadihima an ummatihi. Si kaju bembe untuk ummakna ia na sempat makoroba. Wasani an nafsihi wa alihi. Nanya si kaju bembe untuk alena nanya lisuk bolana. Jadi upakulingi berdasarkan nyewe hadis ripahangi rima kedana nabita sallallahu alaihi wasallam. Riwatunna makoroba nabita dua kaju bembe nagere. Si kaju bembe untuk ummakna. Nanya si kaju bembe untuk alena si bawa keluargana. Polerilalenna yewe hak dese. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Tiga yaro. Yang pertama ianaritu. Mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata rimakedana. Ketika kita menyembeli hewan kurban. Ketika menyembeli hewan kurban. Yang mana yang lebih baik dijadikan hewan kurban, kambing, atau sapi, atau unta. Tiga roma lebih igere untuk koroba, bembe ega, sapi ega, unta ega. Ternyata Andre Gurutta Imam Malik rahimahullah, makadai malabbi'i bembe'e naya sapiye. Malabbi'i sapiye naya untai. Nareko kuki kampot tak bicara ya he, berarti dua miri bicara. Bembe mina sapi. Nasabade gaga untari kampota. Oleh karenanya bembe'e nana sapiye bicara. Maka di Andre Gurutta Imam Malik nareko koroba lebih baik kambing daripada sapi. Sementara Andre Gurutta Imam Syafi'i rahimahullah makadai malabbi'i sapiye naya untai.
Coba kulingi, Imam Malik mengatakan kambing lebih baik daripada sapi. Imam Syafi'i mengatakan sapi lebih baik daripada kambing. Pertanyaan, magiro nasi salah pattarona topan ritata. Mengapa mereka berbeda? Apakah dalilnya berbeda? Apakah hadisnya tidak sama? Ternyata maka de topan ritata, ayat dan hadis yang dibaca sama. Pakulingi, ayat dan hadis yang dibaca sama. Tapi mengapa kesimpulannya berbeda? Karena kacamata yang digunakan memahami berbeda. Maraga betuan. Maka di andre guru ta Imam Malik, riwayatuna nabitta, engka bembe, engka sapi, engka unta. Di masa Nabi ada kambing, ada sapi, ada unta. Tapi ternyata Nabi memilih kambing. Maka itu berarti malakbi'i bembe'e nanya sapi'e, nasaba engkamua sapi, engkamua unta, tapi bembe napile kuromak jello malakbi'i bembe'e nanya sapi'e. Pataronan regurute Imam Malik. Maka datosian regurute Imam Syafi'i, malakbi'i sapi'e nanya bembe'e. Sekalipun nabita bembe nagere. Pertanyaan, magiro sabakna nama lebih sapiye nanya bembe. Maka de andre gurutta Imam Syafi'i, Nabi memang berkurban dengan kambing. Memang nabita bembe nagere, tetapi napilai nabita bembe tania gara-gara alek birna bembe na sapi. Tetapi napilai nabita bembe'e nasaba mappelomo iri umatna. Nabi memilih kambing karena memudahkan umatnya. Maraga betuanna, sininna kampunge engka manak bembe'na. Tapi dena yang mananna kampunge engka manas sapinna lebih-lebih pauntana. Wakulingi, dena yang sininna kampunge engka manak bembe'na. Tapi dena yang mana na kampungnya engka sapinna lebih-lebih pa untana. Benenge unta nagere nabita dekna na koroba tomarosi. Benenge unta nagere nabita dekna na koroba tomarosi. Tetapi karena Nabi memberi kemudahan, karenanya bembek nagere. Yang kedua, maka dasian reguru tema Syafi'i, tujuanna korobae eloki masih dekat. Tujuanna korobae eloki masih dekat yang ditandai dengan membagi-bagikan daging kurban. Pertanyaan, tega romega pasti dekata bembe ega sapi ega. Ternyata tentu sama turu ki megangi dagingna sapi. Berarti megangi dagingna sapi, oleh karenanya mega pasti dekata. Sehingga dengan demikian malakbi'i sapi naya untai. Lalu nule engkana makutana, idi ustaz, maraga tangata, pape balinna, tega malomo riseseta, iya nata jama. Nasabak jangan sampai tu lima pangewangi mengenai bembek nasapi nadek nak koroba. Capu ame waktu nak bicara bembek si bawa sapi na ternyata dek tuma gaga korobana. Oleh karenanya kembali kepada diri kita masing-masing. Tega na kira-kira malomo riseseta nanya si cocok perasata. Bismillah. Nasabab metama ki si paruka mengenai bembek na sapi. Na ternyata mu manu de toga gana gere. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Rimakedanna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk beliau dan keluarganya. 1 ekor kambing untuk seluruh umatnya. Catatan yang tidak sempat berkurban. Aga betuanna, ia roidi de egaga pakul letak makoroba. Bagi umat Nabi Muhammad yang memang sama sekali tidak ada kemampuannya untuk berkurban.
Jangan berkecil hati. Ajak muata masalah de. Nasaba engka muatu korobata. Puraki nak gereken nabita. Tapi mohon maaf, si kajim itu bembek tamanengi. Kutoni rodendre. Namalai ak gurung. Andre gurutta Imam Abu Hanifah. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Lima kedana berdasarkan yewe hak deseh. Wad ditoi mancaji dasar. Lima kedana inilah yang memberi petunjuk bahwasanya boleh-boleh saja kita berkurban untuk orang mati. Akhirnya topan ditata iya naik hak desekna nasabari na weddingi makoroba untuk tomatewe. Pertanyaan, maraga betuan na weddingi makoroba untuk tomatewe tege dasarna. Maka de topan ditata nabita makoroba dua kaju bembe. Si kaju bembe untuk umatna. Naiyaro umatna nabita engkamu patuo engkatona mati. Jadi pakulingi umatna nabita engkamu patuo engkatona mati. Nah sabab maka dai hak dese nabita makorobai dua kaju bembe. Si kaju bembe untuk umatna. Dena kada umatna yaro tuoe. Maka da bami untuk umatna. Berarti ya umatna nabita engkamu patuo engkatona mate, maka itu isyarat petunjuk maka dadek matu nasala nareko makorobaki untuk tomateta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga ia weddinge irampe rilalenna ia wenni. Ia naritu hak desa ia engke napaleturengi andre gurutta Imam Al-Hakim, andre gurutta Imamul Baihaqi, nannya andre gurutta Imam At-Tabarani rahimahumullahu ta'ala. Rima kedanna riwatunna nabitta sallallahu alaihi wasallam. Maelo nagere korobana pangulutta Fatimah. Sebelum lebih jauh, Nabi ketika beliau berkurban, Nabi sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Nabi ketika beliau ingin berkurban, Nabi sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Tapi ternyata ketika anaknya ingin berkurban, Pangulutta Fatimah yang dalam hal ini satu rumah tangga dengan Pangulutta Sayyidina Ali, ternyata tania Pangulutta Ali gerei. Tapi yang diminta untuk menyembelih hewan kurban adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kunihe malai agurut topan rita tarima kedana ia tu idi tomak korobai. Nareko iris semua mak gere. Ia tu idi tomak korobai. Nareko iris semua mak gere. Kami nama kesinge idi riale gere ikorobata. Nareko iris semua mak gere. Ia rega yule mua mak gere. Apa nulle jaji engka tahu ne semua mak gere dek minulle. Yang faesangi mak gerek malam mak muat tu. Yang penting itare episode igerek ni tu. Tapi ya kita orang yang natare amma episode nata pakedo safia nalena lupe. Oleh karenanya nareko yule mua idik mak gerek maka sini nareko idik riale gerek ikorobata. Tetapi tidak semua orang yang berkurban bisa menyembelih. Pakulingi, tidak semua orang yang berkurban bisa menyembelih. Oleh karenanya nareko dek metona riulle mak gere dek matu nama gaga molli ki tau maca untuk mak gere. Ya nah edendre maka dan nabita watunna fangulutta Fatimah makoroba nabita gere ikorobana. Si senna elok ni nagere ia rokorobai tapa nabita nolli i anakna. Maka dakumi maka dan nabita kumi adepe komai Fatimah. Adab kumi ila udhiyatik. Bangkitlah menuju hewan kurbanmu. Betuana adepek komai untuk mitai rigere olok-olok korobamu.
mendekatlah untuk menyaksikan disembeli hewan kurbanmu. Fashhadiha, sak bingilalo irigere, saksikan hewan kurbanmu disembeli. Aga sabakna fa innahu yughfaru laki fa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin min damiha fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha kullu dzambin amiltihi. Maka dia Nabi mendekatlah ke hewan kurbanmu dan saksikan hewan kurban ini disembeli, karena sesungguhnya semua dosa yang pernah kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala inda awwali qatratin min damiha riwattum mulam mitina darana iahe korobai. Maka dia Nabi sininna dosa kurai mujama nak dampingi mifong Allah Ta'ala riwattum mulam mitina iahe darana korobai. Berdasarkan yewe hak dese ripahangi rimakedana ia tu korobai manceji sabai pallollo dosa, pengampunan dosa di sisi Allah. Tapi engka guru maraja kuhe aga ya roh sikesina ia tu idi tomak korobai narek komak korobaki tasak bingi rigere korobata. Pertanyaan untuk aga setidaknya satu, tajadi dunia barak kuaga sebelum rigere ia rokorobata weddingi tapaka baru niat tak makoroba. Ia rotomak gere mania imak gere. Tapi tomak korobae alena mania makoroba. Jadi pakulingi ia rotomak gere alena mania mak gere. Tapi ia ro idik tomak korobae idik mania makoroba. Nasaba idik pun na amala innamal a'malu binniat. Apa dia tu na cede engka tomak koroba naserakas sepenuhnya tomak gere. Padahal nalupeni alena mania. Padahal innamal a'malu binniat. Ia tu korobae ibadah. Oleh karenanya kumak koroba ki ajak terlupai mania wa kata makoroba nah karena Allah Ta'ala saya berniat ibadah kurban karena Allah. Oleh karenanya malebbi nareko elo iregere korobata kita hadir menyaksikan untuk apa? Tajadi dunia barakua gawet dingiri pakabaru niat ta makoroba. Tapi maka ni ustaz nareko de igaga. Dengan kecanggihan teknologi hari ini selama memungkinkan disampaikan, selama memungkinkan dihubungi, sikes-sikesina sebelum igere yaro olokoloe, sikes-sikesina dihubungi wilet diriolo yaro tomak korobai. Maka da elo irigere barak kuaga wat dingin mania sekalipun jaraknya jauh. Jadi fakulingi ke kero mak jelo maka da sikes-sikesina nasabingi mi kalaupun tidak sempat diinformasikan barak kuaga wet dingi tajadi dunia napaka baru niatna. Tapi yang menjadi pertanyaan de igaga hadere lenyek lalu hapina. De igaga hadere na lenyek lalu hapina maka ni kumapakiro maka de tofan ritata. Disitulah pentingnya tapak diolo ini yakta namudek panarapi waktu narigere. Agak betuan ketika kita menyerahkan uang waktu terserah ke yarodoita untuk dipakai meli sapi misalnya waktu terserah ke yarodoita tapat pamemen ini ya eri lalengati maka daelok kak makoroba. Ketika kita menyerahkan uang, niat langsung muncul niat dalam hati bahwa kita ingin berkurban karena Allah. Oleh karenanya, kupuran nikmat niat, riwatun nari serah kak doita, na ternyata dek na leturi ki kareba watun na elok rigere. Alhamdulillah, selamat nih. Nasabak engka metona niat tak tetap payolona. Tapi bila memungkinkan, ipakabari niat tak sebelum igere iaro olok-olok korobata. Aga sabakna lagi-lagi innamal a'malu binniyat. Yang kedua, agaro rijama riwetuna risabingi rigere korobata. Ternyata narampe topan rita terima kedan. Ia ro idi tomak korobai
riwattunna risabingi igere iya ro korobata wa yad'ul mudahhi iya ro tomak korobai isunnakeun baca pak doangan. Oleh karenanya kue elok ni rigere iya korobata ajak lalu talupe baca pak doangan. Narima kuana naritu mompo pakutana. Nareko isabingi mi igere iya korobata, kira-kira di mana posisi kita berdiri. Ternyata maka de topan ditata pastinya dimanapun kita berdiri boleh-boleh saja. Tapi bila memungkinkan engka kita tong imon rinna olok-olok korobata. Kuki imon rinna olok-olok korobai. Mengapa? Karena hewan kurban ini disembeli dibaringkan menghadap kiblat. Ia olok-olok korobata wetunna rigere ipaliu mangolo di Baitullah. Oleh karenanya si kesina kuki imon rinna olok-olok korobata monrot teto barak kuaga mangolo ki di Baitullah. Untuk apa nasabah eloki baca pak doangan? Pertanyaan aga nari baca. Minimal makadaki minimal Allahumma haza minka. Allahumma haza minka. Minimal Allahumma haza minka. Betuana efwa nama je punna iya he korobai pole kumi tu iko. Allahumma hadha minka. Epo nama je punna ya he korobai pole kumi tu iko. Taqabbal minni, tatarima lalu iya he amalaku. Betuana engka kak makoroba nasabak dalekmu. Engka kak makoroba nasabak pape dalekmu puang. Oleh karenanya upak dupa iya he korobai. Taqabbal minni, tatarima lalu. Minimal ya roh. Tapi nareko yulei malampe-lampe alhamdulillah. Pertanyaan maraga nero malampe-lampe taparajeka dampet cicemi elo ubaca. Nama lampe ya he. Oleh karenanya tapada cengi lalu yang kalingana. Pertanyaan maraga na baca nero malampe. Allahumma hadza minka. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya pala ni kapang. Anor kasi nama pangaji ko pa cicimi palari na pala ni. Jadi minimal roden bismillahi Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hadha minka. Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilalenna ya kita napa guru ki andre guruta. Apa kulingi dilalenna ya kita napa guru ki andre guruta. Makadai sikesinero susunan napa doanganna makadai. Wa yad'ul mudahhi. Ia rotomak korobai baca pak doangan. Fayaqulu rigau engkana na baca makada. Allahumma minka. Walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nareko narapi niaro makada sendre guruta summa yaqulu nainapa nabace makada bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal minni. Nainapa ritutu nasabak salawat. Ia nahe napa guruan andre guru tari lalenna iahe kita. Jadi intinya adalah riwatuna rigere korobata bila memungkinkan haderek ki sabingi rigere tapakabari niakta nainapa baca ki pak doangan mamuare napa suku i alak birenna korobata fuang Allahu subhanahu wa ta'ala.
Saya kira madece niro pengajian tari lalenna iyeweni ala kulli hal mamuarik pada napa baraka ki fallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.